नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रादेशीक जोडणी येवजण उडानान 9 वर्षांत 3,23,000 उडाणां वरवीं 1,56,00,000 परस चड प्रवाशांक सुविधा दिल्या अशें नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान म्हळां. केंद्र सरकार आनी लडाखच्या प्रतिनिधीं मदीं आयज नवी दिल्लींत परतून सुरू जातली चर्चा. बंगालच्या खाडीचेर उण्या दाबाचो पट्टो चड खर जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, उत्तर आंध्र प्रदेशा खातीर व्हड पावसाची शिटकावणी. संवसारभर गुजराती समाज आयज बेस्ट टू वर्स म्हळ्यार नवें वर्स मनयतात. आनी बायलांच्या आयसीसी संवसारीक कप क्रिकेट सर्तींत काल रातीं कोलंबोत जाल्ल्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन पाकिस्तान पंगडाक डकवर लुईस वरवीं 150 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रादेशीक जोडणी येवजण उडानान 9 वर्सांत 3,23,000 उड्डाणां वरवीं 1,56,00,000 परस चड प्रवाशांक सुविधा दिल्या अशें नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान म्हळां. राष्ट्रीय नागरी विमान येरादारी धोरणा खाला 21 ऑक्टोबर 2016 उड्डाण येवजण सुरू जाल्ली. हे येवजणेच्या 9व्या वर्धापन दिसा निमतान नवी दिल्लींत आयोजीत कार्यावळींत नागरी विमान येरादारी सचीव समीर कुमार सिन्हा हांणी ही म्हायती दिल्या. उडाण हो एक परिवर्तनकारी उपक्रम आसा. ताचो मुखेल हेत सामान्य नागरिकांक परवडपी हवाई सेवा दिवप आनी तांचो प्रवास सुलभ करप हो आसा अशें तांणी सांगलें. एप्रील 2027 उपरांत विस्तारीत उडाण चौकटी वरवीं ही येवजण सुरू दवरपाच्या सरकाराची वचनबद्धताय तांणी हे वेळार परतून उलोवन दाखयली. केंद्र सरकार आनी लडाखच्या प्रतिनिधीं मदली चर्चा आयज नवी दिल्लींत परतून सुरू जातली. 24 सप्टेंबराक लेहात जाल्ल्या हिंसाचारा उपरांत ही पयलीच बसका आसतली. हे आदीं घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांच्या अध्यक्षताये खाला उच्चाधिकार समितीन 24 सप्टेंबराक जाल्ल्या घडणुकेक लागून नियोजीत चर्चा रद्द केल्ली. घर मंत्रालयाच्या आपोवणेवेल्यान आदले खासदार आनी लेह आधारीत सर्वोच्च संस्थेचे अध्यक्ष तुपस्तान शेवांग हांच्या फुडारपणा खाला लडाखांतल्या 10 मुखेल प्रतिनिधींचें शिष्टमंडळ घर मंत्रालयाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर हे बसकेंत वांटेकार जातले. हे शिष्टमंडळ लडाखाक पुराय राज्याचो दर्जो आनी 6व्या अनुसूचीत आस्पाव करप हे सयत मुखेल मागण्यो मांडपाची आस्त आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज केरळांतल्या सबरीमाला देवळाक भेट दितल्यो. काल सांजे वेळार राष्ट्रपती तिरुवनंतपुरमांत पावल्यो. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुखेलमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियान आनी हेर वरिश्ठ मानेस्तांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रॉड्रिगो पाज परेराक बॉलिव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ल्या विशीं परबीं भेटयल्या. येता त्या काळात प्रगती आनी समृद्धी खातीर दोनूय देशां मदली भागीदारी आनी घटमूट करपाची आस्त आसा अशें हे वेळार सोशल मिडिया पोस्टार प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारत आनी बॉलिव्हियाचे लागींचे आनी इश्टागतीचे संबंद खूब आदींसावन परस्पर फायद्याच्या सहकार्याची बुन्याद जावन आसात अशें तांणी हे वेळार सांगलें. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी काल संसद भवनांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांची भेट घेतली. हे बसके वेळार मंत्रालयाच्या मुखेल उपक्रमांची म्हायती दिली अशें एका सोशल मिडिया पोस्टात उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी सांगलें. चर्चा उत्पादन आनी परके वेपाराच्या स्थितीचेर तशेंच वेवसाय सुलभतेक उर्बा दिवपा खातीर आनी भारताक जागतीक निर्यात केंद्र करपा खातीर सरकाराच्या यत्नांचेर ही चर्चा आशिल्ली अशेंय तांणी सांगलें. उपराष्ट्रपतींनी भारताची संवसारीक वेपार उपस्थिती वाडोवपा खातीर मंत्रालयाच्या यत्नांची तोखणाय केली आनी विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर सगळ्या विभागांनी समन्वीत कृतीचेर भर दिलो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यात नितीश कुमार सरकारांतले 16 मंत्री वेंचणूक रिंगणांत आसात. ते पैकी 11 भारतीय जनता पक्षाचे आनी 5 जनता दलाचे आसात. 6 नोव्हेंबराक जावपी पयल्या पांवड्यातलें मतदान 18 जिल्ल्यांतल्या 121 विधानसभा सुवातां खातीर जातलें. आमच्या खबरकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो पांवडो खुबशा मुखेल भाजप उमेदवारांचे फुडार थारायतलो. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या आनी निमण्या पांवड्यातल्या 122 विधानसभा मतदारसंघां खातीर अर्जांची छाननी काल पुराय जाली. ह्या प्रक्रिये वेळार उदेंत चंपारण जिल्ल्यांतल्या सुगौली विधानसभा मतदारसंघातल्या विकासशील इन्सान पार्टी व्हीआयपीचे उमेदवाराचें नामांकन पत्र फावो तितले प्रस्तावक नाशिल्ल्यान न्हयकारलें. दुसऱ्या पांवड्यार फुडल्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक मतदान जातलें जाल्यार अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 23 ऑक्टोबर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं
वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। केंद्र सरकारान एक राजपत्र अधिसुचोवणी जारी केल्या. तातूंत ऑपरेशन सिंधू सयत वेगवेगळ्या ऑपरेशन्स वेळार असाधारण धैर्य दाखयल्ल्या विशीं संरक्षण अधिकाऱ्यांक शौर्य पुरस्कार प्रशस्तीपत्रांची वळेरी तयार केल्या. राजपत्रांत आस्पावीत प्रशस्तीपत्रां प्रामुख्यान भारतीय हवाई दळ आनी भारतीय लश्कराच्या कर्मचाऱ्यांची आसात. प्रशस्तीपत्रांत कर्नल कोशांग लांबा आनी लेफ्टनंट कर्नल सुशील बिश्त सारक्या विरांचो आस्पाव आसा. भारतीय सैन्याच्या पारंपारीक युद्धनिती दाखोवपी असाधारण शौर्य आनी धाडस दाखयल्ल्या विशीं कर्नल कोशांग लांबा हांकां वीरचक्र फावो जाला अशें अधिसुचोवणेंत म्हळां. लेफ्टनंट कर्नल सुशील बिश्त हांकांय वीरचक्र फावो जाला अशें हे अधिसुचोवणेंत म्हळां. ऑफिसर कमांडिंग म्हूण ऑपरेशन वेळार लेफ्टनंट कर्नल बिश्त हांणी असाधारण धैर्य, फुडारपण आनी ऑपरेशनल तेज दाखयल्ले. फायटर पायलट ग्रुप कॅप्टन रणजीत सिंग सिद्धू हांकांय वीरचक्र फावो जाला. तशेंच ग्रुप कॅप्टन अनिमेश पटनी हांकांय वीरचक्रान भोवमानीत केला. ते आदी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सशस्त्र दळ आनी केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळांतल्या अधिकाऱ्यांक 127 शौर्य पुरस्कार आनी 40 विशिश्ट सेवा पुरस्कारां खातीर मान्यताय दिल्ली. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी तांकां दिवाळीची परबी भेटयली. तांणी प्रधानमंत्र्यांक दिल्लीच्या उदरगतीच्या कामांची, स्वच्छ यमुना मोहीम आनी येता त्या छठ सणाच्या तयारी विशीं म्हायती दिली. तांच्या परिवारा सयत प्रधानमंत्र्यांचे आशिर्वाद घेतले आनी तांच्या मार्गदर्शन आनी तेंक्या विशीं कृतज्ञता उक्तायली अशें सोशल मिडिया पोस्टांत मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें. नेक्स्ट जेन जीएसटी सुदारणा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सरकारान लोकांमदीं आशेची उमेद पातळायला. वस्तू आनी सेवा कर दर उणो जाल्ल्यान ताचे विशीं उमेदीन सांगपी हे आसा एका गिरायकाचें म्हणणें. मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने जीएसटी के रूप में दिवाली पर जो तोहफा दिया है, जीएसटी 28 का 18 करके या कुछ चीजों का 28 का 5 करके जो जरूरतमंद चीजें थी वो सस्ती करके दिवाली का तोहफा उन्होंने हमें पहले ही दिया था. दिवाळी आनी छठ सणां खातीर प्रवाशांच्या संख्येत वाड जावपाची शक्यताय लक्षांत घेवन येता त्या काळात सुमार 7,800 खासा रेल्वे गाडयो सुरू करपाची येवजण आसा अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. तशेंच उत्सवाच्या गर्देचेर नदर दवरपा खातीर वॉर रूमची स्थापना केल्या अशेंय तांणी सांगलें. मंत्री वैष्णव हांणी काल नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाक भेट दिली आनी सणाच्या काळात प्रवाशां खातीर केल्ले वेवस्थेचो प्रत्यक्ष नियाळ घेतलो. रेल्वे बोर्ड, क्षेत्रीय आनी विभागीय पावंड्यार 80 परस चड वॉर रूम सक्रीय आसात. बंगालच्या खाडीचेर उण्या दाबाचो पट्टो चड खर जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, उत्तर आंध्र प्रदेशा खातीर व्हड पावसाची शिटकावणी दिल्या. तामिळनाडूंत व्हड पावसाक लागून चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरमांतल्या शाळांक सुटी जाहीर केल्यात अशें हवामान खात्याचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ R.K. जेनामनी हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकल हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांतल्या एकसुऱ्या सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुंवे, लक्षद्वीपांत पावस पडपाची खूब शक्यताय आसा असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कोकण आनी गोंय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल ह्या वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. संवसारभर गुजराती समाज आयज बेस्तू वर्स म्हळ्यार नवें वर्स मनयता. हे वर्स हिंदू पंचांगाच्या विक्रम संवताच्या कार्तीक म्हयन्याच्या पयल्या दिसा मनयतात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, गुजराताचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आनी मुखेलमंत्री भुपेंद्र पटेल हांणी सगळ्या गुजराती समुदायांक नव्या वर्साची परबी भेटयला. बायलांच्या ICC संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत काल रातीं कोलंबोत जाल्ल्या रावंड रॉबिन खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन पाकिस्तान पंगडाक डकवर्थ लुईस वरवीं 150 धांवड्यांनी हारयलें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रादेशीक जोडणी येवजण उडाणान 9 वर्सांत 3,23,000 उड्डाणां वरवीं 1,56,00,000 परस चड प्रवाशांक सुविधा दिल्या अशें नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान म्हळां. केंद्र सरकार आनी लडाखच्या प्रतिनिधीं मदीं आयज नवी दिल्लींत परतून सुरू जातली चर्चा. बंगालच्या खाडीचेर उण्या दाबाचो पट्टो चड खर जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. संवसारभर गुजराती समाज आयज बेस्तू वर्स म्हळ्यार नवें वर्स मनयतात. आनी बायलांच्या ICC संवसारीक कप क्रिकेट सर्तीत काल रातीं कोलंबोत जाल्ल्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन पाकिस्तान पंगडाक डकवर्थ लुईस वरवीं 150 धांवड्यांनी हारयलें. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.